Hello students, good morning. Welcome to our channel Study and Learn. This is our first video on weekly current affairs of October 2020 from date 1st October to 7th October. Here is a clear information about the latest events happened globally. Current affairs ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ସି, ରେଲୱେ, IBPS ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। To get our regular updates, do subscribe our channel and press the bell icon. On which date International Day of Older Persons is celebrated? 1st October each year. प्रतिवर्ष अक्टोबर 1 तारिख को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स भाବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 1990 मसीहा डिसेम्बर 14 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रे रिजोल्यूशन 45/106 रे पास करा जाई प्रथम थर पई अक्टोबर 1 1991 रे पालन करा जायतिला। थीम ऑफ 2020 अक्टोबर 1 pandemics, do they change how we address age and aging? यह मध्य 30th anniversary of the International Day of Older Persons. Other important days from October 1st to October 7th. October 1st International Coffee Day, October 2nd Gandhi Jayanti International Non-Violence Day, October 4th World Animal Welfare Day, October 5th World Teachers Day. World's first asteroid mining robot will be launched by which country? चाइना by November 2020. चाइना ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏକି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ମାଇନିଂ ରୋବଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ରୋବଟ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ନିଓ 1। ଏହି ରୋବଟ୍ର ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା କୌଣସି ମାଇନିଂ ୱାର୍କ ନକରି କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଏହାର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଉଣ୍ଡ କରିବ। ଚାଇନା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। କ୍ୟାପିଟାଲ ବେଜିଂ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ। Currency. Official name of Chinese currency is renminbi. International usage name is yuan. 1 Chinese yuan is equal to 11 Indian rupee. Who has launched Operation My Saheli? South Eastern Railway (SER). This project to enhance the security of women passengers in the train throughout the entire journey. South Eastern Railway द्वारा My Saheli କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟ୍ରେନରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କାଲକାଟା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲ। ଏଜ୍ ପର୍ NCRB ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ, ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ କେସେସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ୱୁମେନ୍? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 14.7% କେସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ମହିଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧଜନିତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେହିପରି କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ SC UP ଫାର୍ଷ୍ଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ସେକେଣ୍ଡ, ବିହାର ଥାର୍ଡ। କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ST MP ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ରହିଛନ୍ତି। At which place Indian Coast Guard vessel ICGS କନକଲତା ବରୁଆ commissioned? Kolkata, built by GRSE. It is the fifth and last in the series of fast patrol vessels. ଏହାର କାମ ହେଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ମେରିଟାଇମ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ଫିଶରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଏଣ୍ଟି ସ୍ମଗଲିଂ, ଏଣ୍ଟି ପୋଚିଂ ଅପରେସନ୍ସ। ହୁ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ପିୟରଲେସ୍ ହାଉସିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍? ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବେଙ୍ଗାଲ ପିୟରଲେସ୍ ହାଉସିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫର୍ମର ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ and current president of BCCI. Which state government has launched Kritagnyata portal? Assam CM. It is an online pension submission and tracking system. ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସାମ CM କୃତଜ୍ଞତା ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କି କାମ ହେଲା ଅନଲାଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସବମିଶନ ଓ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସାମ CM ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ, ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର Professor Jagdish Mukhi. Which state government launches Pathasri Abhijan scheme? West Bengal. West Bengal ସରକାର ପଥଶ୍ରୀ ଅଭିଯାନ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି,
It is a road repair scheme. West Bengal CM Mamata Banerjee, West Bengal Governor Jagdeep Dhankar, who has launched a 100 days campaign under Jal Jeevan Mission. The Union Ministry of Jal Shakti Sri Gajendra Singh Shekhawat. The campaign seeks to provide potable piped water supply to schools and Anganwadi centers. Union Minister Jal Shaktir Sri Gajendra Singh Shekhawat जल जीवन मिशन अंडर रे 100 डेज कैंपेन लॉन्च करछंती जहार कि लक्ष्य हैला सारा देश रे थिबा स्कूल अंगनवाड़ी पिला मानको क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जोगाइबा पई स्वच्छ भारत अवार्ड्स स्वच्छ भारत पुरस्कार अंडर द क्लीनलीनेस एंड ड्रिंकिंग वाटर कैटेगरी 1 सामुदायिक शौचालय स्टेट गुजरात फास्ट कैटेगरी 2 गंदगी मुक्त भारत मिशन Telangana and Haryana got first prize. From which coast India test first the new version of nuclear capable Shaurya missile? From the integrated test range of Chandipur, Odisha. Shaurya missile ହେଉଛି surface to surface tactile missile developed by DRDO. ଏହାର ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 700 to 1900 କିଲୋମିଟର। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ଠାରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। Between whom the second edition of Navy bilateral exercise Bangosagar was held? Bangosagar Navy bilateral exercise रो second edition कहा कहा मध्य रे अनुष्ठित होइथिला? India and Bangladesh place Northern Bay of Bengal. About Atal Tunnel विषय रे PM Narendra Modi inaugurated the Atal Tunnel, which is the world's longest high altitude tunnel at Rohtang on the Leh Manali highway in Himachal Pradesh. Its length 9.02 km. हिमाचल प्रदेश रोहतांग ठारे लेह मनाली हाईवे उपरे अटल टनल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनागुरेट होला। Recently, what name is given by WHO to decade 2020 to 2030? 2020 ରୁ 2030 डिकेड को WHO केउ नाम रे नामित करिछि? डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। WHO हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO founder 7th April 1948. Who is appointed as CFO Chief Financial Officer of SBI? SBI रो CFO भाबरे किए नियुक्त हेले? चरणजीत सिंह अट्रा। SBI चेयरपर्सन रजनीश कुमार। SBI हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 2020 2020 वर्ष रे केउ माने फिजियोलॉजी और मेडिसिन पई नोबेल प्राइज पाइचंती? हर्वे जे अल्टर इन अमेरिका, चार्ल्स एम राइस फ्रॉम अमेरिका, माइकल हॉक्टन फ्रॉम ब्रिटेन। द डिस्कवरी ऑफ हेपाटाइटिस सी भाइरस हेपाटाइटिस सी भाइरस रो आविष्कार पई एई तीन जण नोबेल प्राइज पाइचंती। इंडिया टाई अप विथ व्हिच कंट्री फॉर एडवांस बायलैटरल कोऑपरेशन टू फाइट कोरोना वायरस? कोरोना भाइरस विरुद्ध रे लढिया पई भारत केउं देश सह टाई अप होईची? इजराइल। With which company Ministry of Housing and Urban Affairs has signed a memorandum of understanding to take street food vendor online? स्ट्रीट फूड को ऑनलाइन रे ऑर्डर और डिलीवर करिया पई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स काहा सहित चुक्ति करिछि? स्विगी। Swiggy is an online food ordering and delivering platform founded in 2014. Headquarter Bangalore, India. Ministry of Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri. In which place foreign ministers of what countries to meet? What country रो foreign minister मानकर next meeting केउंठारे हेबा पई डिसाइड हेछि? टोक्यो, जापान। What country होछि? Australia, India, Japan, USA. Which institute has launched e-learning hub and library for villagers? केउं अनुष्ठान ग्रामवासी पई इंटरनेट शिक्षा पाठागार व्यवस्था करिछि? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बा IIM एट कोझिकोडे, केरला। CM पिनाराई विजयनन, कैपिटल थिरुवनंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान।
इंडिया एंड म्यांमार एग्री टू ऑपरेशनलाइज व्हिच पोर्ट? केउ पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने ପାଇଁ इंडिया और म्यांमार राजी होइछन्ते? सुइटी पोर्ट, रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। म्यांमार विषय किसी जानिबा। म्यांमार प्रेसिडेंट विन मिंट, कैपिटल नेपिता, करेंसी बर्मीज क्यात। डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? केउ स्टेट गवर्नमेंट डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम लॉन्च करछन्ते? गुजरात। यार काम हला इट विल कनेक्ट द विलेजेस विथ 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। हाई स्पीड नेटवर्क सेवा जोगाइबा एही प्रोग्राम रो लक्ष्य। गुजरात विषय आउ किछि तथ्य जानिबा। गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात सीएम विजय रूपानी। फेमस चिली ऑफ सिक्किम डाले खुर्सानी गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन और जीआई टैग। सिक्किम रा प्रसिद्ध चिली डाले खुर्सानी जीआई टैग पाइछि। सिक्किम विषय अन्य किछि तथ्य देखिबा। सिक्किम सीएम पीएस गोलाय, सिक्किम गवर्नर गंगा प्रसाद। ओडिशा रो केउन फुल स्टॉप को जीआई टैग मिलिछि? ओडिशा रसगुल्ला। Which airport became Airport Authority of India's first 100% solar powered airport? इंडिया रो केउ एयरपोर्ट टी 100% सोलार पावर्ड एयरपोर्ट भाव परिणत होइछि? पुदुचेरी एयरपोर्ट। पुदुचेरी सीएम बी नारायण स्वामी, लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी। यूथ प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन लॉन्च्ड बाय होम? यूथ प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन लॉन्च्ड बाय होम? कहा द्वारा यूथ प्रदूषण के विरुद्ध प्रोग्राम लॉन्च होइतिला? अरविंद केजरीवाल, सीएम दिल्ली। यार लक्ष्य थिला दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करिबा। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। हु गॉट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC? IACC द्वारा किए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाइथिले? रतन टाटा। भारत और यूएसए मध्य बिजनेस रिलेशन तांकर भूमिका पाई सी अचीवमेंट अवार्ड पाइथिले। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020। पदार्थ विज्ञान रे 2020 वर्ष पई किए नोबेल पुरस्कार पाइछन्ते? रोजर पेनरोज डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गिज discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy. Information of the week. एही week रो किछि विशेष सूचना। World Life Week is celebrated from 2nd to 8th October. 2nd October ରୁ 8th October पर्यंत World Life Week पालन करा जिवो। It's aimed to protect and preserve the flora and fauna of India. My Ganga My Dolphin campaign was launched on the occasion of केउ अवसर रे माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन लॉन्च हैला? गंगा रिवर डॉल्फिन डे 5th October. The campaign has been launched for sustainable tourism. India's national aquatic animal Gangetic dolphin. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited IFFCO signed a memorandum of understanding with which organization to promote new agricultural innovation. कृषि क्षेत्र रे नूतन इनोवेशन पाई इफ्को कहा सहित चुक्तिभित्तिक स्वाक्षर करिछि? प्रसार भारती। डेली 30 minutes show about new agricultural innovation. India's first advanced manufacturing hub AM hub to be set up in भारतर प्रथम advanced manufacturing hub केउंठारे सेटअप हला? तमिलनाडु. The hub would help the state Tamil Nadu in sector of solar energy, electronics, electric mobility and textiles. This is all about today's video. There is a series of GK questions and answers relating to current affairs in our upcoming videos. Do watch and subscribe our channel to get latest videos. Hope to meet you in our next video. Till then, goodbye. Thank you.